رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبانا كوي. Fier min be kono tene kono e o te jagoya Joji Sedou jeli jakoroba Joji Sedou biye juma biye laharoma donye biye ala deli donye Joji Sedou ka do biye sarakati bodo doye Joji Sedou ka do ala anda ni ndamanda de kama buna aramade jine urdane ni meleke Joji Sedou ka do ala manda foi kama dukolo sabe anga ale ala deli anga shun anga sali anga jagabo Joji Sedou anga ta magani ala sekanye Joji Sedou subhanahu wa ta'ala ako aye min da ikadon aye min yere da ni diɲɛ daro kanu ko so ta de Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako Joji Sedou ikadon anzali wo sali anga soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah Joji Sedou nka sɛbɛn furate o dalu tɛ maa bolo ko ala ko k'ale yɛrɛ bi sali walima ala bi sun o dalu tɛ maa bolo o te dɛrɛ ala m'o fɔ nka ko anw ka sun an ka sali ale ala ye Joji Sedou min ɲininka o ne ko ni maa min walima kabila min walima diɲɛ jamana min ko an tɛ sun ala ye an tɛ sali ala ye a bɛ mun bɔ ala ka alaya la ala ka masaya foyi putere Joji Sedou foyi an minnu bi sun n'an bi sali diɲɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen bolongɔni bi da yɔrɔ an k'a bɛɛ ka sali yɔrɔ ye a bɛ mun ɲɛ ala ye a ti foyi fara ala ta kan foyi Joji Sedou ala ɲɛ kelen ye semasa Joji Sedou ala ɲɛ kelen ye min ɲɛ a wa fasabandiya tigi ye o ye ala ye an ɲinɛ ale ala kelen fɛ Joji Sedou k'a dɔn ala min ɲɛ anw da k'an k'a ɲini an k'a deli Joji Sedou an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ale de ye anw da jamana kɔnɔ jamana min n'a to a ye ko Mali gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛna sini min bɛna sini kɛnɛ ale Alahu Taala b'a dɔn Joji Sedou fɛn o fɛn n'o ye ɲuman ye k'o de ka ɲi anw ma ala k'o kunsi an ka jamana ma wilibali filɛ sa wilibali dɔ dɛ Joji Sedou fɛn o fɛn n'o ye balawu ye n'o ye tɔɲɔ ye Joji Sedou k'a dɔn n'o bɛna ni ayiwa damakasi ye an y'a ɲini subahana wa taala fɛ a k'o ta ka bɔ anw ka jamana kan maliden cɛman musoman min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan hami kelen de b'an bɛɛ la Mali sumaya ani Mali basigi nin jahadimaw Joji Sedou k'a dɔn nin sɛtanɛmaw nin balawumaw minnu ɲamakilen don ka ɲɛsin an ka jamana na Joji Sedou a se bɛ subahana wa taala ye k'a bɛɛ lajɛlen ni minɛ miniti kelen ka kɛlɛ ban Allah atakbir Allahu akbar Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ɲini Allahu Taala fɛ Mali ka suma Mali ka Mali ja k'an kunna diya kunangoya tɛ min kɔfɛ an b'a ɲini subahana wa taala fɛ ala ka ban an ni banbanjuw cɛ an b'a ɲini subahana wa taala fɛ ala ka hɛrɛ suru an ka jamana den kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ala min n'ale de ye se masa ye n'ale de bɛ ko dogolenw dɔn Alahu Taala min n'ale de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama ka sɔrɔ a ma kɛ Alahu Taala min n'ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dancogo dɔn Joji Sedou ka sɔrɔ a don ma se an b'a ɲini ala fɛ ala min ya Rabbi min ye Muhammadu ya Rasulullah ya Rabbi ka kira sanumai sallallahu alaihi wasallam aka nin kira aka ko kama rasulullah n'a bɔnnaw maga ni Madinɛ barika kama Kuresiw barika kama karamɔgɔ sunkalo sera dɛrɛ kana ɲinɛ dɛ Joji Sedou sunkalo sera madala nin ye sunkalo makɔnɔ juma laban de ye madala ni juma wɛrɛ bɛ yen ka sɔrɔ an ma don sunkalo kɔnɔ o tɛ dɛrɛ fatiha gɛlɛn bɛ yen wa fayida Joji Sedou fayida min bɛ yen karamɔgɔ wariko don wa n b'o f'i ye ala kama Allah Amadu Jakite ni yɔrɔnin ta ka ɲɛ dɛ n karamɔgɔ ka fayida di n'i ma a yɔrɔnin enregistré a tɛ segin a kan dɛ n b'o d'i ma ala kama Joji Sedou sunkalo setɔ filɛ yɛrɛndiya k'i yɛrɛ jira o dabila fantan min b'i ka du kɛrɛfɛ n'a b'i ka sigida la don a ka su fɛ dɛ malo bɔrɛ d'a ma ɲɔ bɔrɛ d'a ma sukaro bɔrɛ d'a ma Joji Sedou kan'a kɛ ni yɛrɛ jira ye wari min b'i bolo a ta i ka taa d'a ma ala jati kama karamɔgɔ hali video nin ti k'a la ka bila Facebook kan wala TikTok o ye tɔgɔ ɲini ye ala mugu tɛ TikTok la Allah kibaru belebele Joji Sedou
mais nyere dira ne te matini vanye sukoro toni to ka da ka television wele ka jama wele ni ye fandanw de nunu mi bɔ ni yɔrɔ in na an n'an bɛ nin di dunu ma jɔnni sodi k'a dɔn i tɛ ala ɲini i b'i yɛrɛ de ɲini. Allah wulibali i ka kuma in ka go maa caman ye dɛ. balima joli bɛ yen n'o bɛ min dun n'a t'a bolo sunkalo in na. a ka ca. e sigiɲɔgɔn joli bɛ yen min ni a kan ka min dun sunkalo la n'a t'a bolo a se t'a ye. a ka ca. et alors a ka ca dɛ. e t'a fɛ k'ala de sɔrɔ wa. e tɛ ala de ɲini wa. wallahi wa fura fili bolo nin ye. i bɛ ala sɔrɔ journaliste Seydou k'a sɔrɔ hali ma wɔsi. ɲuman a saraba ye Alahu Taala ye. ala k'an kɛ ɲumankɛla ye. ala k'an kɛ ɲumankɛla ye. journaliste Seydou k'a dɔn sunkalo n'a ye maa min ja a bato n'a ye maa min ja a lagosi. a tɔnɔ bɛ ala de bolo. karamɔgɔ dɔw bɛ ka silamɛya lagosi sisan Facebook kan dɛ. awɔ. u bɛ ka silamɛya lagosi dɛ. o waati sera o. journaliste Seydou k'a dɔn maa minnu b'a la n'an dalen d'u la ni olu de ye an ka kalanminɛnw diinɛ na n'olu ye diinɛ gosi mɔɔw b'a lagosi. o ye tiɲɛ. an karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ an ye. sunkalo mana se u bɛ wuli a ye baaraw datugu a ye dulɔsow datugu. journaliste Seydou n'o ko dulɔso de bɛ taama ka n'a yɛrɛ jira e la wa. ayi maa de bɛ taa dɛ. a ye dulɔsow dayɛlɛ a ye baaraw dayɛlɛ nka a ka ban ka taa. a ye dulɔ sɔngɔ nɔgɔya. wallahi ne ye silamɛ limaniya b'i la. wallahi mun ne b'i don. hali n'u y'a kɛ fufu ye i tɛ taa. e bɛ don mun na. i tɛ taa. et alors. mais miɲɛ de wa ye. est-ce que limaniya. an karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ an ye. journaliste Seydou k'a dɔn limaniya jɔnsen fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya de. sali tɛ. journaliste Seydou k'a dɔn wulikajɔ tɛ. min ye wurudijalan ye o tɛ. ka ala dɔn ka segin k'a dɔn ka siran ala ɲɛ. ala de ɲɛ bɛ ne kelen na. journaliste Seydou k'a dɔn o de ye diinɛ ye. ala k'an sutura. ala k'an sutura. ya rabbi ala k'an sutura. ala ka maliden kisi. hami bɛ min na jamana kɔnɔ. journaliste Seydou ni furudimi b'i la a kɛnɛba ye ala ye. tension mana k'i la a kɛnɛba ye ala ye. journaliste Seydou nka ala ka tension n'o ye minɛ don o don i tɛ bɔ. subhanallah ala ka n'o cɛ janya koyi. n'o y'i minɛ dogo don la an b'a ɲini ala fɛ journaliste Seydou bɛɛ lajɛlen k'i bolo kɔrɔta sanfɛ awuzu billahi mina shaitani rajim allahumma salli ala sayidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika la allahu la sharika la la ilaha illallah ashhadu anna muhammadun rasulullah ɲuman kɛbaw minnu ka ɲaama an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sutura ala k'u sɔn Bamaden Ibrahima Karanyara n'ale taara yɔrɔ i b'a kibaru sɔrɔ a bɛ pari. a bɛ pari ya. hali a m'a fɔ n ye. o de la kɔngɔ bɛ ɲini k'anw fa yan. a dɔgɔnin Alu bɛ yen. Alu wa. Cheikh Umaru bɛ yen. Cheikh Umaru. yalima o bɛ se ka kɔrɔkɛ in jɔyɔrɔ fa yala a kana wa. ala. Hamadi. Bamaden ɲɔgɔnna sɔrɔ man di dɛ. Hamadi. Ibrahima Karanyara. Hamadi. est-ce que. Hamadi. Ba Seydou bɛ yen. Nandu. Ndɔma. Kalhardi J3. Ba Seydou ye man di de. a ye ka go o ye yegoya da ye. I b'a fɔ sunkalo tile fɔlɔ. a ye ka go. n'i ye san dankɛ i y'a ɲini i m'a ye n'i y'a ye tile kelen a bɛ san 20 hɛrɛ suri kan. san kelen a ɲini i m'a ye i kana décourager i kana décourager dɛ. n'i n'a ye ɲɔgɔn ye don o don i ye san kelen min kɛ n'i y'a ɲini i m'a ye san 20 hɛrɛ a b'o suri kan. wa ɲinan ne san da ye ne bɛ k'a ɲini dɛ. n'i n'a ye ɲɔgɔn ye don o don ayiwa i ka baara ɲɛna koyi. subhanallah ilaha ka misiri ne bɛ taa seli ye ne min kun munumunu ja ne bɛ taa yɔrɔ min ja tɛ seli ye a bɛ seli fan dɔ in de fɛ. nka bi an jigin ani n ka zuru ye si tɛ kɔlɔsi ye. aran fɔlɔ min bɛɛ gu ka taa ɲɔgɔn ɲɛfɛ. n'i m'a ye n da kun tɛ ala ko ye dɛ. n'i m'a ye sɛgɛ bɛ na. n'i m'a ye ala tɔgɔ fila bɛ n bolo n'i solila k'o fɔ jɔn o jɔn kama o dugu tɛ ja abada ni n'o tigi ɲɛma da ɲɔgɔn na hali n'a bɛ taa yɛrɛ den o kilisi bɛ n bolo. o fɔ ye a fɔ bisimilahi bisimilahi n dese k'o d'i ma. karamɔgɔ ŋaniya jɛlenya ŋaniya ɲumanya ka ɲi. subhanallah alazim amin fatiha amin la hawla wala quwwata amin alhamdulillahi rabbil alamin. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn.
bolo ni binviere teba siga to la bala cogo bɛ di dɛ Joasi Seydou physique belebele fara mangani ka doni kilen dɔ do n'o ta ti fɛn bɔ girinya na Joasi Seydou ka dɔn ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma le triomphe de Mali Joasi Seydou ka dɔn Mali ka se baya sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Badou Escoba an ka kununko maana Joasi Seydou ka dɔn nkalon ani namara o tɛ ko kura ye politique la ko kɔrɔ do Joasi Seydou k'a dɔn min delila ka kɛ ni y'o ɲɔgɔnna wɛrɛ natɔ ye i kan ka sɔmi joona sɔmi yɛrɛ la Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa o boli mango sɛbɛnnikɛla ko k'a mamu ka nkalon tigɛ ka kow boloda Joasi Seydou k'a dɔn ka ko dumanw ɲɛfɔ ka da jamana na walima ka nkalon tigɛ ni k'a da fanga na walima fanga ɲɛmaw la o de ye laada ye ayiwa i k'a dɔn démocratie la jamana in kɔnɔ san 30 an ka segin an kɔ dɛ san 1991 Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔw nana boloda maa dɔw farala ɲɔgɔn kan cɛ bɛɛ muso yɛrɛ bɛɛ Joasi Seydou k'a dɔn tubabuw ka janfa o ye kɔrɔlenko ye Joasi Seydou k'a dɔn Baba Musa Tarawele a donnama in fanga b'a bolo jamana in ye kelen ye Joasi Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ka hami ani ɲɛta o de talen bɛ ka jamana sɛgɛrɛ Joasi Seydou k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan nana boloda dɔw ko janfa in bɔra tubabu jamana de la a nana ɲɔgɔn kɔnɔ suruku ka ɲɔgɔn kɔnɔ suruku Joasi Seydou k'a dɔn Musa Tarawele so don min y'a furumuso ye Maramu n'a balimaw o ye jamana walankata nafolo min b'u bolo Joasi Seydou k'a dɔn i tulo tɛgɛrɛ jɔ dɛ u ko miliyari 600 o de bɛ Baba Musa Tarawele n'a somɔgɔw bolo a n'a furumuso Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye suli da ye min ye an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn kɔnɔ suruku ka ɲɔgɔn kɔnɔ suruku nka janfa in jubaju bɔra fan min na tubabu faama dɔ de tun bɛ yen a donna min kama François Mitterrand Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin kow nana labɛn i k'a dɔn k'a tigɛ k'a da Musa Tarawele tɛgɛ a tɛ tugu Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye hakilina bɛɛ lajɛlen nana jɛngɛ a bɛra ta Musa dun ye kuma dɔ fɔ a don a ko maaw ka hakilisigi kɛ jamana in bɛ danga minna a fɔra ko démocratie tɛ se ka na o cogo la sabula ale kɛlen bɛ ka parti min sigi o bɛra ka démocratie boloda dɔɔni Joasi Seydou ni dun ye awa kununko maanabɔ k'i to bi la i b'a ye k'a fɔ bil hak Baba Musa kun n'a mɛn ni sira min ye k'a fɔ démocratie ka don dɔɔni a ka faamuya o de kun ka fisa farafin jamana ma o de kun ka fisa Mali ma Joasi Seydou k'a dɔn an kɔrɔtɔra n'an sɔnna Musa Tarawele ye min fɔ k'a fɔ démocratie ka don dɔɔni a laban bɛna kɛ tɔgɔtigi ye a laban bɛna ko in fana bonya sɔrɔ a karama bɛna d'a kan an ka dulaki fara ka bɔ a kan ngami Joasi Seydou k'a dɔn awa wulikajɔ ani awa mankan nana boloda o kɛbaw jamana in kɔnɔ a dɔw balolen don hali bi n'a ka bi hali fɔ Umaru Kɔnare min ye Bamundaga ye min ye Ala ka hinɛ Mamadu Lamini Tarawele Sumailu Bube Mayiga Ala ka hinɛ min ye Madame Si Kayatuso ye Joasi Seydou k'a dɔn fana Madi Sisoko a tɔ ka ca Joasi Seydou k'a dɔn ninnu damanda nana dulɔki bɔ k'a da Joasi Seydou k'a dɔn su man di tile man di min ye nɛgɛni ye foroba cakɛlaw olu ka tɔnba UNTM Bakari Karan bɛ Ala ka hinɛ o fana nana don kɛlɛ la Joasi Seydou k'a dɔn a nana bisi basa Mali fa bɛɛ lajɛlen la su man di tile man di Joasi Seydou k'a dɔn a nana kari ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn o donnama in kama o y'a sɔrɔ tubabuw ye dabalijugu dɔ tigɛ o ko min ma ko Sommet Bol Joasi Seydou k'a dɔn dabali in bɛɛ lajɛlen bɔra yen démocratie ko kuma a n'a kɛlɛ a mankanw kan ka taa sira min fɛ katimuw kan ka taa sira minnu fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen labɛn k'a ban Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa Mitterrand a furumuso nana jɛkulu dɔ sigi o jɛkulu de nana ni nafolo ye sa munumunu salo ni jateminɛ ani mɔgɔw kɔnɔ surukuli Joasi Seydou k'a dɔn o ta kɔni kɛra o damanda ye sɛbɛnnikɛla ko farafin ti bi bɔ a yɛrɛ ma tuma min Joasi Seydou a y'a sɔrɔ dangɛra min kɔni ye mankan ye o de bolodara Joasi Seydou tubabuw ye nin damanda min kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na Joasi Seydou a ka ca i ko ayiwa a ka ca fo k'a fɔ k'a to ten a ko farafin jamana ka dɔgɔ u ma min da kolon di ka filenkolon di o cogo la n'u y'a ye ŋana o ŋana b'a fɛ ka bange dugukolo min sanfɛ u bɛ dabalijugu tigɛ o senkɔrɔla la Joasi Seydou k'a ɲaami i yɛrɛ ka jamana den dɔ dɛ u b'olu de su ka taa bila i la sɛbɛnnikɛla ko Joasi Seydou a ko nin dafirili ma daminɛ bi min ye Baba Musa ka fanga ye a dafirila nin cogo in na min ni min fɔra an ye Joasi Seydou k'a dɔn a tiɲɛ nana dɔ kɔsa fɛ sabula miliyari 600 o jate bi président masakɛ min bolo o ye sonba ye Joasi Seydou k'a dɔn kiriw nana kɛ min ye ayiwa Musa Tarawele ka kiri ye sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a gun qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer je ne sais pas hali sini
a tiré Bama tireli amo de la folo 700 milliards maye naniya Jean Sedou minnu ko ko milliard kɛmɛ 6 milliard kɛmɛ 8 b'a bolo journaliste o sɛgɛsɛgɛliw nana boloda a kuma daliw bɛɛ min Jean Sedou k'a don y'a sama k'a sama min dara y'o kɔnɔ y'o dɔn million 200 o dama o million 200 in o de donna foro la o million 200 in yɛrɛ dɛ Ala ka hinɛ Musa Tarawele la i k'a dɔn Fofo bɔ an ye de million 200 d'a ma k'a ka foro dilan hali bi n'a ka bi wari in don yɔrɔ ma se ka ye wa o maa kelenw balolen don u na ɲɛngɔn on se regarde olu de bɛ ko k'u ye mouvement démocratique ye bi galonfin k'a da jamanakuntigi kɔrɔ la vendredi noir o don aw bɛ burusi kɔnɔna na an ma Bamakɔ sɔrɔ anw kumana bawo Allah o y'a sɔrɔ ne bɛ Kalifabugu Jalide kuma cɛmancɛ la mais ani Bamako kuma ɲɛ 25 km de Bamako oui mais tu étais tout petit anw Kalifabugu an bi Bamako kuranɲɛlen tu étais tout petit n kun bɛ dɔɔnin dɔ koyi mais arrête ça anw ka Basakoro kuma o y'a sɔrɔ ne fɛnɛ n kunkolo kun ka kuma ni tɔw ye koyi j'étais le caïd du groupe le meneur du groupe Jean Sedou a tɔgɔ di pharmacie populaire bi ti don min o kɛra Jalide jɔlen ɲɛna o kɛra ɲɛna Allah i na maga jam tɛ cɛnin dɔ i nana mɛnna koyi o tira n jɔlen ɲɛna suguba kɔnɔ fɛn in tɔgɔ ye di Malimagi tɛ sa Sahel vert o tira n jɔlen tun bɛ yen n ko c'est à dire que ne mana maakuraw ye o pamu magasin Dakar kuma e tun bɛ yan nin kɛra ne ɲɛna u taara Asikari ka yɔrɔ ci k'a fɔ o bɔra nin fɛnw ta o kɛra n jɔlen ɲɛna ye ko caman ye Bamako koyi ministère de la défense don kɛra yen marifa ni grenade ni fɛn k'a cɛ Jalide tun yan témoin oculaire anw bɛ se ka kuma Mali kɔnɔ k'an disi gosi wallahi ni sanbɛlɛ nɛgɛden 7 cɛ moi j'ai vu ja ko bandiya de bonya na tiɲɛ t'a ɲɛdɔn bandiya de bonya na ni tiɲɛ ye ne bɛ ko dama min dɔn nin jamana in kɔnɔ anw mana maakɔrɔ wuli hakili mais tu es l'acteur du mouvement démocratique mais non mais on nous a trompé ka nin jɛni a da ka di a k'a bɛ fɛn bɛɛ dɔn n y'a ye de koyi n y'a ye don min Baba Musa minɛna ni an taara ɲɔgɔn sɔrɔ Bourse du Travail la n'a y'i ja taa heure tɛmɛna i k'a filimu ɲini n'i y'a filimu ɲini k'a ye i b'a ye k'a fɔ min ye fugulanba dɔ bɛ cɛ dɔ kan na a kelen bɛ ka fɛn meleke ne don o ye ne de i ye nin fɔ n ye o a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ ne don da yi bila kɔnɔ tin dole ye koyi Jean Sedou tu es témoin ko bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ o vendredi noir Jean Sedou k'a dɔn maa minnu ni maa minnu dɛsɛra k'u fa o dɔnnen don Jean Sedou k'a dɔn k'i bɔ a la o ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɛra min ye Mali coup d'état dɛsɛra ka ban mun don dɛ e ko a ju tɛ nin ko in faamu baliya démocratie ɲɛbaliya ye wa janfa de bɛ yen voilà janfa de kɛra kabi on n'a pas dit la vérité aux gens n'o bɔra yen Jean Sedou n'a fɔra bi min ye wulikajɔ kura ye o bolodalen don hakilina kura nanen don n'a fɔra maa dɔw bɛ dibi la k'a dɔn ninnu ɲɛ sɔrɔsi fanga de ye ninnu ka hakilina man ɲi a bi tan yalima i tɛ taa n'a ye Baba Musa Tarawele ka tile la wa o kun ka fisa ni démocratie ɲɛ dɛ Baba Musa tile la kulonne tun bɛ se ka kɛ Mali la la hawla wala quwwata. I bɛ ka tile la yan wulikajɔ nana boloda Jean Sedou su man di tile man di a y'a bin so don a ye jamana ci a y'a walankata Jean Sedou o ma taa wolo coup d'état la maa minnu ni maa minnu sara kuma ma bila bi yan pewu kɛra sufu ye jɔn ni jɔn sara de sara min u sara mun na kɛra sufu ye i tɛ si bɔ n dɛgɛ saya fu ni Ala cɛ i tɛ si bɔ n dɛgɛ jogini fu voilà ɲɛnɛnkɛriw kɔ a don n ko u y'u ka miliyari n'u ka miliyɔn dandanw minɛ ka ɲinɛ o kɔ n ko an sɔnna mouvement F5 wa a tɔgɔ di M5 n ko an sɔnna u taama ni fɛn ma fanga ka bin nka plan B ye jumɛn ye oui ni fanga binna mun aw bɛna mun kɛ putere a yira plan B coup d'état wɛrɛ ma kɛ wa coup d'état wɛrɛ kɛra bon transition an b'a gusa san duuru n sɔnna sa dɛ san duuru don mouvement démocratique bolo bɔlen don a la koyi n'a ma kɛ a tɛ ɲɛ o u bi kɛlɛ la dɛ faut te méfier olu de bi jamana in janfa wo dɔn dɛ olu de ni Faransi ka di u ni CEDEAO ka di embargo e b'i sigi a la dɛ n'i ma dɔɔnin dɔw da i b'i sigi embargo la dɛ a fɔ k'u de ye jamanadenw k'a ɲɛdɔn u ka faamuyali sɔrɔ min kɛra kununko hali yɔrɔ jan tɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ de bi sen na wa an sɛbɛ kɔrɔ tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la le triomphe du Mali an b'u fo min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye ko mun dɛ cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie o kumana
u ko marisikalo tile 25 tɛmɛna Asimi ka fanga banna fanga kura de kan ka sigi sabula fɛn min ye transition ye kalo 18 min fɔra olu kun ye tabali gosi ka ultimatum di k'a fɔ n'o dafara bɛɛ fɛn min ye transition kura ye o de bi sigi olu ma se k'a faamuya CEDEAO yɛrɛ k'o ye dayɛlɛ k'a fɔ fɛn min ye Mali jamanakuntigi ye u kana u n'u ka sigi ka kuma k'o banna ka taa fɛn min ye cadre ye u k'o bɛ se ka faamu cogo jumɛn na e de ye jamanakuntigi e de kan ka taa jamana kunkanko kuma fɔ munna i b'i ban ka taa sabula anw b'a fɛ e yɛrɛ de sen ka bɔ a la sa transition kura ka sigi an ka tɛmɛ ni baaraw ye an tɛ Samanikala ko a ko fɛn min ye kunnafoni di baro ye u y'o kɛ fɛn min ye laseli ye ni k'o kɛ u ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye transition ye a taacogo man ɲi olu da t'a la maa caman bɛ yen minnu bilalen bɛ kɛrɛfɛ olu yɛrɛ b'u yɛrɛ la ɲininka sanction minnu n'olu binna jamana kan n'o kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya ni sɛgɛn bila jamanadenw na yala Asimi Goyita t'a kalama wa yala Choguel a t'a kalama wa walima u mago tɛ malidenw ka tɔɔrɔ de la sabula olu tɛ se k'a faamuya k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna sanction ba bɛ da Mali kan kalo kelen kalo fila ka se kalo 3 ma fɛn min ye Choguel ye a ma boli ka taa Faransi Asimi Goyita a ma boli ka taa CEDEAO deli yaasa embargo ka wuli jamanadenw ka lafiya f'u bi to kano gɛlɛya ani kati gɛlɛya la ka taa kalo 22 fɔ CEDEAO ye u ko olu yɛrɛ CEDEAO ye min fɔ kalo 12 fɔ ka se kalo 16 ma k'o cayara ko kalo 6 wala kalo 8 Jean Zedou fanga tɛ wa u ka sɔrɔ tɛ wa a tɛ bila u da a table o teke donc a kuma tɔ fɔ sa u ko fɛn min ye kalo 6 walima kalo 8 ko Asimi Goyita ko b'a bɔ a k'a teliya ka kalafili labɛn sabula olu labɛnnen don ni tabale gosira fɛn min kɔni ye fanga u bɛna ndaraki sɔrɔsiw la paraw ni k'u sigi ko an bɛ don minɛ ko bi n'o ma kɛ sanction min n'o talen bɛ Mali kama ka frontières datugu ko kɔngɔ bɛ maliyɛnw na u ko an bɛ don minɛ ko bi bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don n'an wuli ka jɔ ma kɛ joona gɛlɛya min bɛ yen n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye kɔngɔ mana far'o kan banajugu ani kɔlɔlɔjugu de bɛna don kan wa ko sunkalo jɔtɔ min filɛ nin ye k'olu jɔrɔlen don jamanadenw bɛna kɛ cogo jumɛn na olu b'o ɲininkali la an musow u denw ko fɛn min i jɔ sa o ye terejuguya kuma de ye foyi t'a kɔngɔ taana minɛn da e ma daraka dun sɔgɔmada in na cadre de bɛ k'a fɔ bon ta ye kalanni dɔrɔn de ko an kunna sa an ye an balen don sa o n'a démocratie e mɛ ne girin dɔ ta sa Sɛfan ni fɛn maa y'i fa la den i dusu da sa démocratie de don naam ninnu de k'u u ma sɔn an k'olu fana ta fɔ la démocratie i dusu ta bani mun gɛlɛya u k'u sigi k'an taatɔ lajɛ bani naam u ko an musow an denw k'u kɔnɔ gannen bɛɛ an ka baloko bɛ kɛ cogo jumɛn na ko sɔngɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara i b'a fɔ ko tigi tɛ jamana la o tuma fɛn min ye BTP ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen bɛ siman tɛ se ka sa nɛgɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ ko kɛngaleri caman bɛ yen n'i ye nɛgɛ ɲininkali kɛ o da ka gɛlɛn o tɛ Mali kelen ye bi cɛncɛn o gɛlɛyara ko dɔ farala taji fɛnɛ kan fɛn min ye transport ye n'o ye passe ye ko dɔ farala nin bɛɛ lajɛlen kan wa ko embargo de y'a sababu ye o tuma munna Asimi Goyita a tɛ boli ka t'i biri fɛn min ye CEDEAO kɔrɔ min bɛ se k'a to bɛnkan ka sɔrɔ min bɛ se k'a to teliya la levée immédiate des sanctions de la CEDEAO ko f'o de ka kɛ cadre ko cadre d'échange pour transition réussie parti politique minnu ko olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan transition ka ɲɛ u ko fɛn min ye sanction wulili ye o ye diyagoya ye wa u bɛ min ɲini Asimi Goyita fɛ fɛn min ye a ka 18 mois k'o banna teliya la a ka élection date fɔ min bɛ bɛn CEDEAO yɛrɛ ma min bɛ se k'a to kalafiliw ka labɛn joona sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Asimi Goyita m'o kɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ n'o ye Mali sɔrɔ Asimi Goyita nɔ don maliden minnu bɛ yen n'u tugulen bɛ Asimi Goyita ko la ni kara o kara y'u sɔrɔ k'u yɛrɛ ka ɲini ɲɛna don sabula CEDEAO ye kangari da a mɛnna cadre d'échange parti politique ko a k'olu bɛ min ɲini joona o de ye k'a fɔ fɛn min ye Asimi Goyita ye a ka sigi baden labɛn a k'olu wele yɛlɛma minnu bɛ fɔ n'o ye réforme ye u ka jɛ o ma Faden Gardi u tɛ wele u tɛ wele ya kɔngɔ b'u la parti minnu ye nin kuma fɔ kuma jɔ EPM o ye IBK ka majorité kɔrɔ ye olu y'a sɛbɛn ARP Espérance Nouvelle jigiya kura Pulo ka mɔgɔw olu y'a fɔ NVPM i jɔ dɛ o don ko u ye mɔniba kɛ Pulo faso la a ma taa a taalen don kɔ kan fɔlɔ sangɛmɔ o kɛra kɔ mɔni u ka kɔn mana kɔ e ma dɔn Pulo ye dimi don dɔngɔnɔw na n'o bɔra yen Pulo cɛkɔrɔba ka kule n'o bɔra yen boli ka t'i dogo ŋɔnɔ dɛ bɛn ka kuma cɛ jugu ta k'u bɛna ale fa nin kuma in a tɛ se ka taa faso la
pulo wa pulo pays dogo ayi ku kuna ale fa pulo tise ka taa ko polisiw ni fɛnw kana ale kɔlɔsi a ka so wa ale ka so ku kuna ale ka denbaya fa a ɲiningara ka ɲininga ala b'a ko non ko cɛman yi bɛrɛ de ale wele ko f'a ye ka nkalon da cɛman na i bɛ tubabu b'a fɔ min ma ko cauchemar n'i y'i sogo gɛlɛ kɛ a sogora de i ti pan ka wuli a sogora de naam aya naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye asma CFP olu y'o sɛbɛn o tɛgɛnɔ bila yɛlɛma o tɛ Musa Mara ka maaw ye wa olu fana ko ten ko o y'u kumakan ye ADRP ICAP CND Seydou CV a fɔ ko tɔw sa a fɔ ko tɔw Fasoko ACRT a fɔ ko a n'a tɔw i bi su ko a na olu de ko fɛn min embargo ye ko a ka wuli ten fɛn min Asimi k'a ka délai surumani ta ale ni sanction ka bɔ jamana kan élection ka labɛn yaasa olu yɛrɛ da ka don kuma na kunnafoni filɛ nin ye nkalon b'u da Josi Seydou ne bɛ a bɛ dɛgɛ a ka ɲi wa Mali ka di ko ye Mali ka di dɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Dabatunkara naam an ka taa Josi Seydou sama kunkolo a tɛ ku da kelen kɔnɔ Josi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko ayiwa Hawa Seydou Tarawele nin na k'an denmuso ye Seydou Tarawele ala ka hinɛ nin na k'o denmuso ye Josi Seydou Gafure Hawa ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ na i k'a dɔn awa fadenjugu ni faden gardi bara ka fɛn o fɛn miiri nin tɛ Mali sɔrɔ n'a sɔrɔla u ka miiri ye jamana dafirili ye walima jamana ka ko banni ye Josi Seydou nin tɛ jamana sɔrɔ sabula médiateur min n'o min bara ka kuma CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o Goodluck Jonathan sigi kelen do k'a kɔnɔ Bamakɔ tile 2 in na a natɔ don Josi Seydou k'a dɔn a ka sen nani i k'a dɔn kuma jɔnjɔn b'a bolo kuma giriman b'a bolo Josi Seydou k'a dɔn ani jamana faamaw i k'a dɔn min ɲɛfɔ ka bɛn CEDEAO i k'a dɔn ko ni o bɛɛ sigilen don k'o kɔnɔ sabula hakilinaw ani minnu bi kɔlɔsili kɛ Josi Seydou k'a dɔn ani diɲɛ maaba caman olu kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ awa ni ka kuma a dogodogoni kuma caman fɔ Goodluck Jonathan sen ŋɔnɛ a nani a n'a k'a fɔ ko CEDEAO ka mankan banna Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Josi Seydou k'a dɔn yɔrɔnin kelen hali n'o y'a sɔrɔla o man di dɔw ye a ko min ye ayiwa wulikajɔ ye ani jateminɛ Josi Seydou k'a dɔn CEDEAO ka tɔn in min ni min kɛra ka da ɲɔgɔn kan tile 2 na i y'o dɔn Goodluck Jonathan bɔra yan a nana ni kuma minnu ye Mali faamaw y'a jira la k'a fɔ an t'o fɛ mi k'a dɔn Malidenw ye min ɲini o ye nin de ye a n'o kumakan kelen de taara o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn o ye gɛrɛnda siri Mali la Mali dama tɛ koyi Burukina Laginɛ Josi Seydou nin jamana 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ awa CEDEAO ka marifa daburu la a ko nka min ye nin ko in ye yanni Goodluck Jonathan ka na a ko cɛ dɔ bɛ yen min ye awa Mario Gomez Fernandez Josi Seydou k'a dɔn o kun kɔnna ka n'a ɲɛ kabini marsikolo tile 30 o bi yan a ma sɔnna abada lasigiden bi Mali kɔnɔ a n'o ye ɲɔgɔn ye Mali faama fɛn o fɛn bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye Josi Seydou k'a dɔn ka se ka kumakan jɔnjɔn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen da Goodluck Jonathan ka nani a bɛ se ka labɛn cogo min waasa ani kuma ɲɛnama bi segin bɛnkanw ka se ka sabati Josi Seydou kɛnɛ furalen don k'a jɛ a ko yɛrɛ k'i bɔ a la Josi Seydou k'a dɔn Goodluck Jonathan taalen min ye Ablaye Diop ministre des affaires étrangères o fana kuma sigi Josi Seydou k'a dɔn a taamana CEDEAO faama fɛn o fɛn bɛ yen ani jɛsɛginna ni jamana maaba fɛn o fɛn bɛ yen a donna bɛɛ lajɛlen kan Mali ka hakilina ye min ye camancɛ fanga ka hakilina ye min ye Josi Seydou k'a dɔn ko bɛ se ka sabati cogo min sɛbɛnnikɛla ko fo Ala ko dɛ n'o tɛ bɛnkanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban Josi Seydou k'a dɔn awa min ko nin ye ayiwa sunkalo in ye Josi Seydou a bɛ daminɛ hɛrɛ ni baden la ni Ala jɛnɛ n'a ye sabula CEDEAO ani Mali u ka ɲɔgɔn faamu Josi Seydou a man jan ɲɔgɔn na bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ ko kalo damadɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba t'o la bilen Josi Seydou k'a sabula ka ayiwa min ye maa sɛbɛw ye u mana sigi kuma kunna Josi Seydou k'a dɔn a taa yɔrɔ tɛ janya kosɛbɛ a ko min kɔni ye hakilinaw ye u bɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ kalo 8 kalo 10 Josi Seydou k'a dɔn ayi o ko nin o tɛ ko gɛlɛnba ye jama de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka tila dɔrɔn Josi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko garijɛgɛba de kɔni bɛ awa Goodluck Jonathan na se i k'a dɔn a nisɔndiya ka bɔ jamana kɔnɔ ka segin ka n'a fɔ jamanadenw ye awa i k'a dɔn CEDEAO ka mankan ani Mali cɛ a banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura
daba tungara donso bɛɛ n'a kungo tanfa min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye politique kuma fɛn min ye sigi ka fɔ CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kuma a n'o wuli ka jɔ ka to colonel Assimi Goïta bolo nka fɛn min ye kɛlɛ fɛrɛ ye kɛlɛkɛmina sanni ani gili donni armée la colonel Sadio Kamara ale ko ale b'o baara kɛ a da tɛ politique kuma na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministre ye colonel Sadio Kamara n'i y'a ye cɛ pasa n'i b'a f'i k'a don i kama kɔrɔ ne ko Ala ka ni ci ne ko sɔrɔsigi min ka kuma ka suma f'a b'a cun ka suma voilà ale ni den in ka kuma a man ɲi dɛ hali n'i y'a kumatɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ni a tɛ giri kuma ye giri kuma nɔfɛ mais l'armée du Mali ne kɔni ɲɛna de i b'a sɔrɔ sigisigi baatɔ tɛ sigisigi baatɔ tɛ ayi nin y'a cogoya di bi t'i sigi i bɛ kuma 100 fɔ a bɛ 2 dɔrɔn de f'i ye wa o 2 in de don dɛ wa a bɛ filɛli kɛ fila cogo min na je me dis k'a dɔn a tɛ taa hali yɔrɔ jan a bɛ kuma droit dans les yeux 2 phrases 3 phrases a banna kuma banna ye a b'i kɔ don a b'i kɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Sadio Kamara fɛn min ye Assimi Goïta ye a ye danaya da cɛba min kan ka Mali armée d'a ma a y'a d'a tigi ma sabula maa min bɛ fɛn min ye jilɔ ko dɔn ka fɛn min ye bama ɲɛ ko dɔn ka tɛmɛ tinɛni kan a ko fɛn min ye ɲɛ ciliko ye o de b'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin colonel in ye ale de ye wulikajɔ caman kɛ i n'a fɔ Assimi Goïta yɛrɛ u ye cɛncɛn fɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ 2010 2011 fo kana se fɛn min ye Mali armée yɛrɛ a bɛ gɛlɛya sɔrɔ 2012 waati min na cɛ minnu ye wulikajɔ kɛ k'a daminɛ u ka lieutenant jala la capitaine commandant fo kana se fɛn min ye colonel Jalama a bɛɛ lajɛlen maa tɛ colonel 5 la min maa ta tasuma na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ ɲɛdɔn fɛn min ye gɛlɛya tɛ kɛlɛ la gɛlɛya min bɛ armée kan ni maa b'a a lakalulu ye sabula olu yɛrɛ de taar'u nu da la fɛn min ye vis-à-vis de Kinshasa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jugu ye k'u koro fɛn min ye armée ye a ka janfa marabaa jugu fɛ ani armée ɲɛmaa jugu dɔw fɛ ka Mali yɛrɛ armée bɛɛ lajɛlen bi dingɛ kɔnɔ o kɛra san 2012 a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko a ko don min na fɛn min ye menaka ye a bibi maa minnu tun bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ o ye colonel Sadio Kamara ale de kun ye commandant de bataillon ye a bilalen bɛ ɲɛfɛ o don a bɛ maa min ka mara kɔnɔ o ye général Gamu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Gamu tununna cɛɲɛ kan Gamu tununnen kungokolo fanda banda so tɛ kungo tɛ cɛ min ye sɔrɔsiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ fɔ k'u bɔ bolo la ka don n'u ye Niger fɛ ale de tun bɛ ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin cɛ pasa in la hawla wala quwwata illa billah butala o k'a tɔgɔ Sadio Kamara il est nana c'est mon fils kabida ngényani a bɛ bɔ kabida de n den de don kabida ka don sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Pasa colonel Sadio Kamara ale de bilara cɛw ɲɛ n'i y'a ye ta ale kelen pe a bɛ minan min gulon a yɛrɛ kelen na o ka girin n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ cɛya ni jija u ti sira saya ɲɛ ale ni maa min bɛ n'u tun bɛ sɛgɛn armée la k'o kun y'a terikɛ ye n'i y'u bila kɛlɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'i kɔ minnu k'a sɔrɔ olu de ɲɛsinnen bɛ u ni jugu bɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye a ye segin ordre don u b'a fɔ an tɛ segin f'an k'u fa k'u ba o ye commandant Karimiɲang ale binna Allah nam sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ma siran dɔ dimi b'i ni ka maa fa u ma segin ni dɔ a ko an bɛ don minɛ ko bi armée taara ka di olu de ma o tuma fɛn min y'u ni ye o y'o di kununko wa bi u pɛrɛnnen don k'u ni di o de kɛra sababu ye wulikajɔba a y'o kɛ fɛn min ye kalo 1 kalo 2 a taara i suru Irisiikaw fɛ yen fɛn min ye minɛn o minɛn ni armée mago b'a la a y'a bɛɛ lajɛlen lisi kɛ Poutine ko an mago bɛ nin dɔrɔn de la wa o ko an mago bɛ nin na wari dɔ b'aw bolo wa ko an bɛ se ka wari dɔ di a ye wari di wari di ani ministre kan na kalo 1 ministre bɔra a tɛ kalo 1 bɔ minɛnw junna pop c'est comme ça cɛya ye nin den ye nin y'an san 3 ye an ka avion balannen bɛ États-Unis ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ an y'a wari bɛɛ sara san 3 a ma na a tɛna walima k'i da sala kɔnɔ ka sin ka jalaba ta k'o da i disi la ten o tigɛ o banna sa o banna Allah sɛbɛnnikɛla ko ni minɛn bi sa k'a fɔ fɛn min ye passation ye k'u b'o tɛmɛ ka maa dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sugubulon di société dɔ ma o t'a la bilen o b'i ta to a la ka dɔ di yan fɛ ka dɔ suru yan fɛ o t'a la ministre yɛrɛ de bi chef d'état major wele sɔrɔsi minnu bi kisɛ ci u bɛ min aw de bi kisɛ ci wa a ye n'an ka taa a ye don avion kɔnɔ an yɛrɛ bɛ taa Russie la u yɛrɛ bɛ t'u bolo da kisɛ kan anw mago bɛ nin de la ministre b'a fɔ nin de don wa a ye contrat signé vis-à-vis de Kinshasa
vis-à-vis pas d'intermédiaire. Merci. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye contrat ye n'a signé na minɛnw dilannen n'a fɔra minɛn banna a ye na minɛn nɔfɛ a b'a fɔ ayi minɛn tɛna dɛ minnu y'a commandé an bɛ taa ka taa lajɛ u ye min commandé n'o don. A jɛlenya da y'o ye. Jɛlenya da y'o ye. Aw ye min commandé nin don wa o tuma nin don a y'a don avion cargo kɔnɔ joona a kana n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye hélicoptère kuwalen belebeleba fila o nana ten fɛn min ye radar ye sɔrɔdasiw ko olu mago bɛ radar la radar min bɛ yeli kɛ kilomètre 8,000. U kana to kɛ n sigilen ka so kɔnɔ kɛ lajɛ dɛ. Hali miseli n'a binna u b'a ye. Radar dernière génération. Ninnu kɛra subaw ye koyi. U kɛra o ye dɛ. Ayiwa naam. Sɛbɛnnikɛla ko a k'u taar'u bolo da radar kan u ko Poutine ma mago bɛ nin na. Poutine ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a ye radar lajigi a y'a don cargo kɔnɔ a bɛ taa Mali la. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali kɔni ye u ko Poutine ma o t'a bannen koyi an bɛ migi fɛnɛ fɛ migi fila u y'u bolo da o kan a ko a y'o lajigi u mago bɛ kɛlɛkɛminɛn min na Poutine ye cargo 6 de labɛn fɔlɔ jiginna tɔ 5 bɛ kɔfɛ. La hawla wala quwwata illa billah lazim. L'armée. L'armée. L'armée Mali. L'armée Mali. Armée Mali. Allah. Armée. Allah. Ni ne ko mi don sisan je peux être lieutenant ou commandant ou bien colonel. Oui, tu peux être lieutenant ou colonel. Colonel. Mais tu vas être un cuisinier. Ti migi kelen di ne ma n ka taa kɛlɛ kɛ fɔ i b'an ka nafolo tiɲɛ i b'an ka wari tiɲɛ n'i b'i kɛ cuisinier i bɛ taa k'o ye n'i tɛ cuisine muso bakɔrɔ ka kuwa kɛ nana kɛlɛcɛw nɔfɛ i bɛ taa kuwa kɛ nana e kɔni bɛ to soforo a ka jan bi saden n'o tɛ n ti sɔn ayiwa baasi wa n'i b'o minɛ o minɛ n'i t'o minɛ tɛmɛ ka bɔ yen naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanadenw ye u jigi sigira colonel Sadio Camara don min a bɛ wuli ka taa minɛn ninnu lajɛ chef d'état major armée de l'air a y'o tugu a kɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye pilotes ye n'olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ na commandant PCO minnu b'a ɲɛdɔn n'o ye pilote kuwalenw ye olu minnu bɛ se ka avion in boli u b'a fanga dɔn dernière génération a n'a technologie kuraw olu de taara k'u bolo da bɛɛ bitɔn kan k'a boli k'a lajɛ k'a fɔ nin de don u ka sɔrɔ ka avion waraka k'a kɛ kɛsu kɔnɔ ka don cargo kɔnɔ ka na n'a ye. mais Seydou c'est à dire min ka di nin bɛɛ i b'a dɔn avion ninnu boliba ye malidenw de ye. malidenw yɛrɛ de don. non ala n'u ye avion min commandé sisan sani avion ka dilan ka ban maa minnu b'a boli u bɛ t'o former ka na. bolibaw bɛ sigi ka avion kɔnɔ. migi kura 2 min nana a bolibaw tun bɛ yen u jɔlen tun don u presselen don tile ka d'u ma. u b'a dasi dɔrɔn. sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi Mali armée kununko ani bi armée kelen tɛ minisiri yɛrɛ ko a ko bi in na Mali armée mago tɛ force si la ka Mali territoire défend i MINUSMA wo i Barkhane wo i Takuba wo i CAP wo jamana o jamana nana an dɛmɛ ale ni u ni cɛw ni baraji u ka taa u y'u se kɛ u ka taa an ɲɔlu bɛ se an ɲɛna kɔrɔ sa général Umaru Jara ka cɛdenw u bɛ se ala danga nin ka anw ɲɛ sa Mali fanda 4 bɛɛ an bɛ se ka mission bɛɛ kɛ sans l'aide de quelqu'un awɔ wa u ma tila n'a tɔ dasilen bɛ yen a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni u ko sani marisi kalo ka ban ka don mai kalo la minɛn bi yɛri fanda 4 bɛɛ lajɛlen de fɛ jamana o jamana b'an ɲɛ militairement fo an ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen la. ne ko an di kɛlɛbaga dɔ ma de. jɔnni e hakili bɛ jɔnni na. Korowari kɛ. o kɔni Korowari kɔni dɛ o y'an ka namugula sogo ye bi. ka taa Janamini Alasani ɲɛkɔrɔ o y'an ka namugula sogo ye. ka tila k'a ɲininka a dalaka la ko cogo di. e ko k'anw ka ji k'an ka ɲamaku la wa. e ko ka ji kɛ ɲamaku la ɲamaku tila ka d'a ma. on est plus un petit peu. ala danga nin k'anw ɲɛ sa koyi. colonel Asimi. Asimi den ko ka wari di. o kɔni. ni Sadio ko fɛn o fɛn ka sa Asimi bɛ sin ka Bɔbɔka in sa Sanu wa Sanu a bɛ Sanu wele wa Sanu fana wari ci Irisi la joona Sanu kɛn bɛ kaso de fa wari la k'a da la n'a fɔra minɛn min ka sa a bɛ Irisiw ka ambassadeur wele ka wari kɛ bɔrɔ la wari ci joona i ka wari filɛ nin ye i ka wari filɛ a tɛ siya anw na a tɛ siya nka min y'u fiɲɛ ye dɔrɔmɛ kelen de t'i bɔ ka bin u tɛgɛ wo fɛ nin ye mun ye ta tɛ se maa sɔn e m'a dɔn Asimu tɛgɛma ka gɛlɛn Asimi tɛgɛma ka gɛlɛn nin kulebaden bɛɛ kɛra anw min ka an yɛrɛ fa hali ka hinɛ dɔɔni a jalen don kojugu
wala e ko iti maya do Asimi bise ka fɔ k'a ma kuma ka mɛ dongo don iti maya do te zai ka la je ki komple iti jeliya dɔ I kana jeliya kame iti interview kɛ ite interview kɛ mati ye hal an ko ami kɛ nakari ye ki muso ka saki ta I ma so fana ma an mi club sigi muso tɔgɔ la I y'an gwe o kuma fɛn da ma te za do kɛra cɛ yɛrɛ la merde way an dara kati n ma muso ka club sigi a joba lo ye pied don na ye wallahi chimi zara shila a joba lo no kunde an go club de soutien ko la Asimi Goita e ko ka kanu kɛ n'a y'o kɛ a b'aw do kaso la an ka yɛlɛma k'a ka muso il a o kele kɔni club de soutien madame Goita Lala Diallo ngo muso in tɔgɔ sina ka tunu de ala ni kangari dara mɔgɔw ko kati Goita in bɔ a la k'a kɛ Lala Diallo dɔrɔn ye anw dara kati an bala yɛrɛ la ŋaɲa ko madame an ye club de soutien sigi ko mini ya a joba nami nunu an mana club sigi maa ma dala o n'a figiya n'o ngalontigɛ o de bɛna a ko tɔ yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ il a raison kabi investiture dɔw bɔra la an ma Lala Diallo ye bilen o ayi kaba ye pied dɔw na anw y'a yɛrɛ ɲini a jodo elle a raison an ko Mali goyara sa koyi an ka tesara premier min a joba la nami nunu cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn kelen kelen nin y'a bɛɛ lajɛlen minɛ nge I y'a daminɛ min na labal journaliste so di bolo y'a jɛ ko ye o ye kala de kɛ Union soviétique Russie la y'a dɔn Russie jamana n'i ye kala kɛ u bi diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ jiri la fo sɔnni labal n'i mɛnna n'i kɔni dara ka bureau kɔnɔ a bɛ baro kɛ a bi yɛlɛ a bi yɛlɛ n'i y'a ɲininka diɲɛ fɛn o fɛn la a b'o bɛɛ dɔn a kalannen don n'a kunkolo tini ka wuli a kunkolo bɛ yiri ka wuli nka hɔn o ka gɛlɛ a ma labal ne dun jigi d'a ma ale kan koyi yen bila cɛ kelen min bɛ se ka dɔɔnin bɔ a kun o ye ne yɛrɛ kelen ye joli ne o tɛ waati bɛɛ ye dɛ o tɛ waati bɛɛ I bɛ fama ma de bala cogo bɛ di journaliste dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara entreprise Kona service journaliste du ni nganamu bɛ wari sɔrɔ I k'a dɔn ale ta in I k'a dɔn ɲɛdɔnna entreprise Kona service I k'a dɔn a tɔgɔ bɔra ni ka kangari da k'a ye min ye sugubulo ye jamana sugubulo sabula min ye pôle économique et financier journaliste du I k'a dɔn olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka t'u tɛgɛ da a ka nkalon kan sanfila bonyango min ye sugubulo ye journaliste du I k'a dɔn ayiwa n'i y'a mɛn tubabukan na fo document journaliste du I k'a dɔn a y'o de dilan I k'a dɔn nganamu ni nkalon yɛrɛ la marché min ni o kun ye car international ka marché ye journaliste di k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a kun ye prix minnu di I k'a dɔn Kona service journaliste di ni Ala ma far'a kan marché yɛrɛ a t'o sɔrɔ bilen wa ni Ala ma far'a kan a bɛ sɔn ka taa kaso kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana nangarabaya ni natabaya a bɛ maa se ko caman ma a ko comité de règlement des différents journaliste di k'a dɔn ani autorité de régularisation des marchés publics I k'a dɔn ani ayiwa min ye délégation des services publics journaliste du I k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de ye ko ɲɛ sɔrɔ I k'a dɔn sarakisɛw ani sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ min ye entreprise Kona service u ye namara kɛ u ye namara kɛ ka nkalon tigɛ journaliste du sabula I k'a dɔn u kun ye namara ni fo document minnu dilan marché nɔfɛ bɔ nana k'a kalama sabula a ko fɔra a ko fɔlen min kɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ɲɛ nana dɔn sɛbɛnnikɛla ko awa kilasi naani min ye direction kelen ye bloku 3 min ye kɛnɛ kooli ye min ye 400 mètres ye olu bɛɛ lajɛlen kun kan ka dilan fɛ a ye nin sugubulo in ŋanamu de awa nkalon yɛrɛ la sabula tɛnɛ ninnu kan ka jɔ ye journaliste sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn ani minnu kun bɛ ɲɔgɔn na olu ko entreprise Kona service u ye namara kɛ koyi journaliste u ye namara kɛ o kuma décrets nana bɔ ani articles nana bɔ sa a nana dɔ k'a fɔ hakaja I k'a dɔn sɛbɛnfura minnu n'a y'olu di I k'a dɔn marché ɲini waati a bɛɛ galo journaliste kabini o kɔni kɛra sa sugubulo yɛrɛ bɔra a ma a ko danti ko ma min ye sanfila bonyango ye a bɛ nin baara in kɛ k'a kɛ
min ye dossier dossier ninnu jɛlen dɛ a labanna ka t'i yɛrɛ sɔrɔ tribunal de grande instance commune sabanan na olu nana sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka n'a dɔn k'a fɔ hakaja bilhak min ni min fɔra i k'a dɔn nkalon tɛ entreprise kona service jɔni sedu i k'a dɔn ayiwa min ye tɛnɛ mairie dilanli i k'a dɔn carré international du Mali o to a la ani direction générale des marchés publics jɔni sedu i k'a dɔn sabula olu de bɛ ko ninnu jalatigɛ u nana ye sa k'a fɔ entreprise kona service jɔni sedu k'a dɔn a kan ka ɲangi cɛjuguba la sabula a ye nkalon caman tigɛ ɔ min ye entreprise kamara ye e kama BTP jɔni sedu k'a dɔn olu de ye wuli ka jɔ caman kɛ ka kunnafoni caman di sabula a fɔra prix minnu kan ka di ani sɛbɛnfura minnu kan ka bɔ jɔni sedu k'a dɔn nin marché in na i b'a ye k'a fɔ ayiwa ko na service de kɔni kun da kɛra tiɲɛ ye ɔ jaaja nkalon b'a jukɔrɔ fo document a ko an bɛ don min na ko bi jɔni sedu k'a dɔn min ye ayiwa nin cakɛdaw ye minnu bɛ jamana ka marché ko ɲɛnabɔ ni k'a sɛgɛsɛgɛ jɔni sedu olu laban ye ko in dasa ka taa di kiiritigɛlaw ma pour économique et financier ma ɔ yarɔ yen kɔni y'a da ye a ko an bɛ don min na ko bi ko na service jɔni sedu k'a dɔn marché ko kuma kɔni tɛ olu b'u yɛrɛ ɲini de sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasireba n'o ye Elhaji Mamadu Gaba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Gaba ko maa ti faso jira ni bolojugu ye denmisɛn jɛkulu ani fɛn min ye tɔn caman ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ni jumaseli banna boulevard de l'indépendance la kuma min bɛ taa fɔ o de ye Faransi ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan u ka ambassade yɛrɛ ka datugu CEDEAO a Mali k'i sen bɔ CEDEAO la an bɛɛ bɛ yen ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance boulevard la awɔ ne bɛ taa sisan voilà sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ka dantɛmɛwale a bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayana k'a fɔ ko fɛn min ye transition ye a ka kɛ lafiya kɔnɔ man di Asimi Goyita ye maa si tɛ se k'o fɔ malidenw de ko san 5 CEDEAO kulera o ka ca o ye Anbari susan kun Asimi Goyita y'a f'u ye san 4 u m'o lamɛn a ko san 3 u m'o lamɛn a ko kalo 29 u m'o lamɛn Asimi nana jigin k'a kɛ kalo 24 ye san 2 CEDEAO ko halisa k'u t'o lamɛn o tuma maa min ni bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malidenw ye u ko fɛn min ye maafafɛn ye n'a mɛn ni bara i jaabi gɛlɛya o tuma an tɛ siran CEDEAO ɲɛ bilen an tɛ siran embargo ɲɛ an tɛ siran sanction ɲɛ jaa ko Emmanuel Macron yɛrɛ y'i dafa tuma min na k'a fɔ ko a bɛna Nana Akufo Addo wele a ka juru tiɲɛnɛ Mali kan na o yɔrɔnin bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ CEDEAO t'a yɛrɛ bolo u bɛ maa de bolo dɔ ye fɛn dɔ jira n na sɔrɔ Faransi 24 journaliste dɔ a bɔra ka Faransi ministre ɲininka Le Drian Yves Le Drian nin tɛ yan ministre cɛjuguba in tɛ yan wologɔnalen Jean-Yves Le Drian Le Drian de don a bɔra k'a ɲininka ko monsieur le ministre ko est-ce que Emmanuel Goyita tellement qu'en gɛmɛ ka tubabu gosi ko non excusez-moi je vais dire Macron Goyita o ma Mali président ye fa dɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi ye a y'o kuma min kɔni fɔ kab'o kɛra fɛn min ye Faransi kɔni a binna ka bɔ a bakɔ la sabula Maliden ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ye janfa in bɔfan dɔn o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ k'a fɔ halisa CEDEAO kɛlen bɛ ka juru ja maliyɛnw bolo malidenw yɛrɛ an ka bɔ CEDEAO la pewu an k'an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula senfilajirɔ mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i senfila salo ka bɔ yɛrɛma hɔrɔnya bi sɔrɔ o tuma maliden ɲuman minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye cɛw ye musow denmisɛnw ci bilalen bɛ alisilamɛw ma commerçants ka taa fara fɛn min ye jamana den kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi boulevard de l'indépendance la ni jumaseli banna kuma 2 de b'an da an tɛ Faransi fɛ an tɛ CEDEAO ko yɛrɛ la bilen wa an b'an ka monnaie créer kari ka ye kɛnɛ kan dɛ awɔ n ko a fɔ kari mɔgɔ ye k'u ka taa kari i bɔra ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ sa kɛ kari de tɛ wa awɔ o bɛ taa an ka monnaie an ka wari an b'a créer an b'an ka wari créer ka bɔ Faransi ka jɔnya la Faransi ka intérêt fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a bɛɛ datugu Mali b'a yɛrɛ ta bi ka o ka kɛ a bɛ ala kojugu kɛ o ye i hakili bɛ min na dɛ an b'a fɔlɔ la ayiwa bisimila a kuma ala k'a bɔ ɲuman fɛ station Total wo a Dogodere wo a wasara ten
Josi Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma dabaliban natabaya a bɛ maa don ko caman na Johnny Sodi k'a dɔn nin polisikɛ in to a taara sɔrɔ maafa la Johnny Sodi k'a dɔn a bɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara gu polisikɛ yɛrɛ la ngami a ko nin ko in dun kɛra cogo di marikalo tile 14 tɛmɛnen ntɛnɛn don Johnny Sodi k'a dɔn Umaru Kamara mobili feerela don Johnny Sodi k'a dɔn dɔ sina k'a wele téléphone na Umaru Kamara an mago bɛ mobili dɔ de la i k'a dɔn an b'a fɛ ka mobili in ye joona joona Johnny Sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ Umaru Kamara kun bɛ taama na Gawo a y'a dɔgɔnin wele i k'a dɔn ayiwa k'a dɔgɔnin wele ka min y'a wele mobili ko la n'o ye Solomani ni Magasa ye k'o ka numéro di a dɔgɔnin ma ɔ dɔgɔkɛ y'o wele dɔgɔnin dɔ a de ko ayiwa Usumani Kamara Usumani Kamara ye ayiwa mobili sanna in wele n kɔrɔkɛ de ye n ji ma ko ka taa mobili yirala mobili in jɔlen bɛ ACI kɔnɔ Johnny Sodi k'a dɔn ayiwa dɔgɔkɛ kɔni dar'o ci la min kɛ kɔrɔkɛ kɔni tora weleli la i n'a ye ɲɔgɔn ye wa yalima a bɛna mun na a ko bɛ cogo di a dɛsɛra kolokoto ka dɔgɔnin sɔrɔ Johnny Sodi k'a dɔn a labanna sa cɛ yɛrɛ min y'a wele n'o ye Magasa ye i k'a dɔn mobili sanniko la a y'o wele o k'a ma ka i ka ciden ne m'a ye hali bi koyi o ko bɛ se ka kɛ cogo di kabini sɔgɔmada in n'a cɛra fo sisan e m'o ye a ko wa ne peresela yɛrɛ don koyi sabula ne ye policier n datɔ don Kayi GMS la Johnny Sodi k'a dɔn ayiwa a ye dɔgɔnin wele tuguni ka dɛsɛ a laban yɛrɛ ja tigɛra sa Johnny Sodi k'a dɔn sabula dɔgɔnin kunkan tɛ bɔ i k'a dɔn a ma se a cira min ma o ko k'ale m'a ye ɔ telefɔni yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen o yɔrɔnin bɛɛ a kamana gan dɔ a nana kunnafoni di réseaux sociaux kan Johnny Sodi k'a fɔ ko dɔgɔnin ɲɛmatunnen don o yɔrɔnin bɛɛ gendarme dɔ sina k'a wele k'a fɔ e ye jate min fɔ ani mobili ko kuma ni fɛn minnu fɔ ayiwa i k'a dɔn mobili dɔ kɔni ɲɛra yan mobili dɔ kɔni bɛ yan i k'a dɔn samara sengeli b'a kɔnɔ a vitres bɛɛ cilen don o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn a sina k'a ka dugutaa surunya a ye ayiwa Bamakɔ sira minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka taa gendarmekɛ in fɛ yen ɔ gendarme ninnu nana wuli ka jɔ sɛgɛsɛgɛ ka mobili in jira a la a y'a dɔn Bill Hack nin ye ayiwa mobili feereta min n'a kun y'a kɔfɛ a dɔgɔnin ye o ye nin ye nka mobiliw vitres cilen don samara sengeli b'a kɔnɔ joli bɛ mobiliw la mun de kɛra mun de nana Johnny Sodi k'a dɔn a tora sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw na polisiw laban nana wele Johnny Sodi k'a fɔ a ye ayiwa i k'a dɔn ayiwa kamalennin dɔ su kɔni filɛ fossé dɔ kɔnɔ ACI kɔnɔ yɔrɔ dɔ la Johnny Sodi a bolila ka t'i ɲɛ da o ka jumadonya fɛ ka taa sɔrɔ o dɔgɔkɛ in don a kamana tɔ bɛɛ ganna Johnny Sodi nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na min y'a wele a bɛra sa polisi de don min kɔni ye mobili ko nana ɲagami cɛnin ni polisikɛ in ɲɔgɔn ye wa i k'a dɔn polisikɛ ye mun de kɛ yalima polisikɛ tun bɛ mun nɔfɛ a ɲɛ ma se ka dɔn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Johnny Sodi k'a dɔn u y'u kun da tribunal kan tribunal ye yamaruya di kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ min ye telefɔni sira minnu dira a yera k'a fɔ a dɔgɔkɛ min n'a fara i k'a dɔn u ka kuma laban kɛra ani Magasa in den ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisikɛ ye u ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli ka taa sɔrɔ tara fatali don cɛ in ye polisi ye i k'a dɔn a bɛ GMS la Kayikaw fɛ yen min ye ayiwa ko in kɛra don min a bɔra o don kelen de ka taa Kayi Johnny Sodi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ o ye ci bila Kayikaw fɛ yen Johnny Sodi k'a dɔn k'a tɛgɛ fila k'a kukala ye k'a minɛ ka na sabula sɔmin kelen don a la k'a fɔ a ye maa fa tuma min n'u nana n'a ye Bamakɔ u nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka jateminɛw kɛ Johnny Sodi a nana dɔn k'a fɔ a nin bɛ ko dɔ la sariyatigiw kɔni bara k'a nɔbɔ bi ka se k'a ɲɛdɔn dalu jumɛn in na mun ni mun dɛmɛna ani kamalen ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔgɔna ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la pioche o ye dabalen ye Yakuba Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko an ka taa office du Niger la pioche o ye mun ye anw fɛ o ye dabalen de dabalen ye mun ye dabacɛ kɛ anw k'a ma falo o de don falo falo bɛ dingɛ sen dingɛ o de don o ye la pioche o ye pioche ye mais machine ba dɔw bɛ yen i b'a fɔ bulldozer caterpillar ninnu o nunguba min n'u b'a turu dugu la a bɛ fɔ o fana ma la pioche o kelen don o kelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko office du Niger fɛn min ye office du Niger ye a ɲɛma n'o ye Abdel Karim Konate yebali ni kumabali a ye kow lama dɛ an peut le payer invisible. Il parle pas, il n'est pas visible. Mais avec Barala de. Ah, mais ça devient grave. Là, ça amène des doutes. Ton ami a disparu. Mais 1000 fois. Il t'a regardé. Sangele de un pays. Et n'a tignoyé. Sangele. Avec malodingue de kono, avec kolo kono. Ah, on a tabena ma like kambo. Ah, là va bitunu. Le téléphone tableau. C'est un paysan. Au tête de lui ça.
dis-lui de sortir. Akabo pokolon kono. Akabo kolon. Amenai. Nyemieta. Akabo. Nam. Samanikala ko Abdel Karim Konate ayere mapma nga mami mana ode Bamoy Keita ye bolo fara mi me office du Niger la ou ko mi ma appui au monde rural directeur appui au monde rural Bamoy Keita ale de pmana sabula ale de ni senekelaw kasuru ngosobe ale de bu ka torodo ale de bu ka sorodo ako fe mi office du Niger ye geleya na tabe fe mi maloy tonu ba keme woro office du Niger yo de yara o malo de sorola o bambo Sabanikala ko ako ni yata kala je gweleya nana anga jamana kono sabula fe mi office du Nigeria yoro mi no bolo dalembu fe ka fu kunga nga Senekala obiti jo hectare ba keme ani bi sabala nga ala ni lakana bale ani gweleya ba keme ani fladoro ode sera ka bara Sabanikala ko fe mi soro mi no kanga ke o kunga nga be malo toni woro de ma hectare la go masoro sabula gweleya chama de nana lakana bale nana jiko gweleya fene nana saminya donjogo la wa fe mi ji daele ani fɛn min ye forow kɔlɔsili ani forow lajɛli o caman bɛ yen minnu ma se ka sira sɔrɔ ala ni kanabaliya y'a sababu ye sabula bamanjuw ni terrorisiw firila yɔrɔ caman kan sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛɛ min ka baara ɲɛdɔn baara ka di ɲɛ o kɔni kɛra sababu ye Abdel Karim Konate an pe a ka baarakɛden minnu n'olu bɛ tɛrɛ kan ala ni PDG ka cɛsiri n'a ka jija u ka se ka caman ba de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko engrais fɛnɛ sɔrɔli o kɛra gɛlɛya ye sabula hectare kelen o kelen engrais bɔrɔ 6 de kan ka don engrais sɔrɔli gɛlɛyara ɲina fo ka taa fɔ k'a to ten o ju tɛ an bɛɛ la o ju bɛ Bamako yan de sabula foro minnu hectare kelen mago bɛ bɔrɔ 6 la dɔwɛrɛ ma sɔrɔ bɔrɔ 3 kɔ engrais sugubulon ma d'a tigi ma o voilà bon n'o de kɛra sɛnɛkɛlaw bɛ ɲanu kungo kɔnɔ tout le problème de ce pays c'est ça kɔɔri sɛnɛnaw sɛgɛnna kaba sɛnɛnaw sɛgɛnna burusi kɔnɔmaw sɛgɛnna office du Niger fɛnɛ a problème yɛlɛ mais bien sûr c'est ça Sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛra gɛlɛya ye ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ye jija ni cɛsiri ye o kɛra an bɛɛ ye kɔlɔsili kɛ ɲɔnɔ marabolo dɔw bɛ bamanjuw ye forow jeni u ye maaw bali ka t'u ka malow kan o tuma u ko min ma ka diɲɛ yɔrɔ caman ka sɔrɔ kɔ an'u ka jiwari kɔ hectare 12,000 a ko jɛngɛr'olu kɔ 12,000 hectares hectare 12,000 a ko jɛngɛr'olu ka wari kɔ o nafolo o bi t'i jɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛnna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wuli ka jɔ wɛrɛw ye olu kɛra a ko an bɛ don minɛ ko bi u ko min ma contre saison o de bɛ sen na samiya kɔfɛ ka ji yara fa bɛɛ lajɛlen fɛ samiya 2 office Niger b'o de kɛ a ko baaraw daminɛna o bi sen na wa o dɔrɔn tɛ malo bannen kɔfɛ fɛn min ye supɔmu ye gan ka taa fara fɛn min ye gɔyɔ kan ani jaba pomme de terre o foro de yaralen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ jango sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka fa bɛɛ minɛ kana nalen bɛ an bɛ kɔni ngali k'a don nin bɛɛ lajɛlen bi yara an ka jamana kɔnɔ cogo min jamanadenw ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko office du Niger kununko n'a bi kelen tɛ sabula a dilen bɛ cɛ min ma ale ye to a ɲinina de ye baara sira fɛ sabula ko ko n'a bilar'o la f'a k'o tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Abdel Karim Konate hali n'a ma kuma hali n'a ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ a ka ye a bɛ ka baara min kɛ jamanadenw ɲɛ b'a la wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ office du Niger tɔgɔkɔrɔ min b'a la a bɛ ka segin o ma wa fɛn min ye an pe a bolo maanalen bɛ yɔrɔ min nɔfɛ o de ye Mali ka kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ka jiginɛ ba ye an ka bɛɛ lajɛlen balo an bɛ taa sira min kan n'an der'o kan san 5 bɛɛ malo ti don bɔ kɔ ka don Mali kɔnɔ bilen nka n'a min cogo dɔ guwa bɛ karo dɛ ka karo cogo di pas de conférence de presse n'a min cogo dɔn non guwanba min mara ka sɛnɛ a bɛ karo dɛ waati min na o y'a sɔrɔ il était porte-parole du gouvernement maintenant il est PDG de l'office du Niger a bɛ foro de kɔnɔ et ça change quoi et alors ça change le numéro de téléphone ça change qu'il n'a plus de téléphone d'ailleurs ouais o de ye guwa jɛnɛ a kariba téléphone tɛ an bɛɛ bolo bilen o n ko sɛnɛkɛla de don un ami est toujours un ami si tu veux voir ton ami va dans l'office du Niger n tɛ taa i bɛ taa Kolongo wala i bɛ taa Mbɛwani i bɛ taa sɔrɔ yen awɔ Jean Seydou waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan bɔnkɔlɔn waati an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na